Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini insya Allah mau ngoyot bus Dedi Jaya Ken Dedes. Semoga diberi kelancaran. Jangan lupa bantu tonton, subscribe, like, dan komen. Terima kasih bro. Bang, aku sebelah kene sih mau gentenan ya, Bro. Oke. Tak karepe. Heru Nadi. Oh, mantap.
pepet John. Pepet John, pepet. Ayo gak. Pepet toh mantep. Wes alon. Alon.